Tayo'y mag 8-8 8-8 8-8 Semifinals. Hey. Ito na yung Bobo. Yung Bobo. Dito ka sana eh, oh. Kasama ka sana eh, kaso ano eh. Wala eh. Kawawa ata. Semi set 1. Bunutan. Bunutan ng kapalaran. Kumembang ang blue. Eko. Geng-geng ang nauuna. Bibitawan pa ba? Parang hindi na, guys. Last lap. Ayan na. Geng-geng for the win. Geng-geng. Geng-geng. Oy! Geng-geng. Geng-geng. Second set. Ito na pumasok kay Geng-geng, guys, oh. Second set, semis. Magalit Suma! Bakit tuloy mo bigla Suma? Dik-dik na, dik-dik! Uy! Hambulan ng dalawa. Oh! Oh! Third set. Third set. Uy. Last lap. Grabe. Gang gang. The gang gang show. Hey. Hey. Uy, yung 8-8 mo, nakalimutan mo. Uy. Fourth set. Next. Fourth set. Last set. Papasok na yun doon, guys. Last set. Ano to? Amboy versus Randy. Ang pinaka-blessed na racer. Last set. Wow! Umiye. Yun na, natuluyan. Oo. Uy, nakailang 8-8 ka na.
Grabe naman yun. Kompleto na po ang ating finalists. Kompleto na. Kompleto na guys. Ha? Napakaangas oh, napakaangas. Asa na yung kukurutin ko yun? Ay, may auto. May auto dito. Oy. 2 minutes. Bit pa? Napakaangas. Endot na lang. Saglit lang. Oops, ayun na pa. Pit stop. Kanya-kanya na po kuha ng basahan para hindi tumolo ang loha. Uy, grabe yung ano ni JB. Ano masasabi mo sa akin, JB? Imported yan, boy. Malas ka. Imported yan galing. Malas ba yan? Tinan mo, oh. Asa loob, oh. Puro spray na lahat ha. Pagdating doon, as is na ha. 1 minute na lang daw, 1 minute. 2 minutes ha. O, there you go. 2 minutes na. Ayun na, nag-spray na si Apok. Apok dito naunguna. Nagpupunas ng preno. Naunguna na siya magpunas ng preno, guys. Pinapang sinusundan ngayon ni Makoy. Makoy, nagtatanggal ng motor catch. Nanginginig na. Dapas forward, oy. Ba't siya na-slow mo? Dapas forward, oh. Tayo mo pe-pressure. Oo. Uy. Oh, puto tapos. Oops. Unang natapos. Dalawa, ang bilis, pass forward. Time lapse. Itak-tak mo. Time lapse. Uy, time lapse. Dala mo. Last 1 minute and 10 seconds. Tagal pa. Uy. Candle. Uy, para ano tong ano na to? Langis na to. Last 1 minute. Last 1 minute. Uy. Ayun na, binulungan na. JB. Binulungan. Grabe yan. Uy, 20 seconds. 19, 18, 17, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Uy, tapos ka na pala. Yun na, time lapse. Dahil ikaw na time lapse, ikaw na huli? Oh, okay na, ayos na. Finals. Finals. Dapat. Randy, eto na. Sinuot mo na ang ipinamana ni Ama. Finals na to, guys. Ito imported to, guys. Finals. Naku po, yun lang po. Patay tayo dyan. Okay, let's go. Bunot, linya. Bunot ng kapalaran. Oy, muntik pa yun ah. Buti may CCTV. Okay na guys. Finals na guys. Let's go Warriors. Dikdikin na. Uno. Sao Membang. Dos. Tres. Last lap. Okay na. 8-8 na. Oy! Oy! Oh! Hey, 8-8 naman yan. Hey! Ano masasabi niyo mga viewers? Wala ko masabi, ikaw pumasok. Gang! Iniwan mo na naman ako. Magmamalay siya, gang.
Dito na lang sa... Finalist, Randy, champion. Natuloy din ang outing, APOC.